गायज गुड मॉर्निंग, जय श्रीराम. आता टाइम झाला असा 5:40. सो आता आम्ही वयतले असे रावंडाक. कितें दिसता कशें दिसता खबर ना, बट स्टील आता आमी वयतले एक व्हिडिओ काडपाक, सनरायज पळोवया. हो मायक हांवें न घेतलो, मॅग्नेट हांवें वयर दवरली. Dig dig zig zig zig. हमारा रिसीवर हमको लग गया, बट हम वैसे भी जाएंगे. सो गायज आता जाल्या 5:45. तशें हांवें म्हटलें तशें दिसूं नाशिल्लें हांव उठ्ठलो आनी वयतलो म्हणून असो. बट हियर वी आर. 5:20 लायल्लो अलार्म. आनी 5:20 to 5:30 हांवें चिंतलें वचो नाका. म्हाका सगळें म्हाजो मायंड एक पॉयंट्स दिता वाय आय शूड नॉट गो. बट आय डोंट नो हाव. आयज ऑटोमॅटीक जालें तें वचपाचें. सो हियर वी आर. ना आतां सनरायज आमकां जाता असो दिसता. बट अकॉर्डिंग टू चॅट जी पी टी संक जावपाचो. सो चॅट जी पी टीन सजेस्ट केल्लें की I reach at around 5:50. ही ब्लू समथींग कितें लायट पळोवपाक. सो आमी आतां गायज अशें वयता. आमकां खबर ना, फक्त आमी एक तो स्पॉट जाणा. स्पॉट म्हणल्यार असो हिल टायप्स तो. हिल म्हणल्यार माउंटन, दोंगरूय म्हणपाक शकता. सो आमी दोंगराचेर वयता. आतां एक बारीक कपेल आसा थंय. सो तेन्ना आमी पयलीं हांव 2-3 फावट गेला पयलीं. सो सन सेटाक गेला. आतां आमी वयता थंय एक कपेल आसा. अदें म्हटल्यार पावले. सो इट इज लायक अ माउंटन ऑन अ हिल. गेला हांव थंय पयलीं एक 2-3 फावट गेला. सो गेल्लो हांव पयलीं सन सेटा खातीर, जेन्ना अशें जातालें तेन्ना वेस्टान. बट आयज आमी वयता फर्स्ट टायम फॉर अ सनसेट, बिकॉज फॉर अ चेंज. सो उजवाड जालो गायज. आतां आमचो पळोवया आमी सनरायज केन्ना जाता तो. होपफुली 5 मिनटां भितर जातलो. सो गायज गुड मॉर्निंग, जय श्रीराम. सो तुमकां आतां अशें दिसता तशें आतां कशें दिसता तें एंगलान खबर ना. बट आमी येयले हांगा चिंचोण्या वयर या आनी तुमकां दाखोवया कशें आसता तें. सो आमी पयलीं मातशें सामान दवरया आनी मातशें पीस आमी म्हणटा तशें मातशें घेवया. आतां म्हणजे सद्या हेल्मेटाक मातशें ट्रायपॉड लागता. सो आमी पयलीं दवरया हांगा सिस्टम. सद्या आमी ह्या सायडीन पळयताले, बिकॉज आमी सनरायजाक येताले. सॉरी, सकाळ जाल्या आत्ता. सो प्लीज एक्सक्यूज मी. सो आमी सद्दा पयलीं
सनसेट पळोवपा येताले. फर्स्ट टायम आमी आतां पळय सकाळ जाल्यार सो आमची उतरां मातशी चुकता. सो या आतां आमी हांगा सनसेट पळोवपा येयल्ले आसा. आतां आमी पळोवया कशें कितें फोन लायता वा कितें फोन लायता म्हटल्यार ट्रायपॉडाचेर लायता आनी कितें करता तो. बट सद्या म्हाका हांगा येवन मातशें बरें दिसताशें बिकॉज थंड आसा, कोण ना सायडीन, कोणूच ना. म्हजो हात दुखता. आतां आमी मातशें रावन अशें बसया आनी पळोवया सनरायज कसो जाता तो. सो या गायज असो एक नॉर्मल व्हिडिओ आशिल्लो. जस्ट घरा कडल्यान हांव पळय सनरायज पळोवपा येता आनी म्हाका आतां खूब बरें दिसता बिकॉज सद्या कोण ना सायडीन, थंड आसा. आनी आतां हांव वयतलो घरा कडेन आनी मातसो पळयतलो व्हिडिओ कसो जाला, कितें जाला. सद्या सन मातसो चड ब्रायट आसा सो दोळ्यान वयता म्हणून हांव थंय पळयना. बट या सो या गायज आतां पळोवया. आतां वयता घरा कडेन कितें पळया वयतना मातशें कितें कंटेंट मेळटा जाल्यार पळोवया. बट सद्या खातीर आमी जे हांगा येयल्ले करपा खातीर पळोवपा खातीर ते सद्या कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा. ओके गायज आतां आमी या घरा कडेन बिकॉज म्हाका लागल्या भूक, म्हाका येवपा लागली परत न्हीद आनी भुकेन म्हाका घुंवळ येता अशी दिसता म्हूण हांव आतां वयता घरा कडेन. सो गायज केन्ना अशें इल्ले इल्ले करपा जाय. आवय कितले टर्न आशिल्ले आनी पुरो तो बरो आशिल्लो. सारके मावंटन्स बीन सारके येताले. मावंटन्स सॉरी आमचे हे कोण म्हणटा ते कुपां क्लाउड्स. सो गायज आतां आमी या घरा कडेन. सो दीस वॉज कायंड ऑफ अ सनरायज मॉर्निंग व्लॉग. कित्याक बेश्टे न्हिदिल्ले परस इतले तरी व्हिडिओ मेळ्ळे आमकां, इतले व्हिडिओज काडले. काय बरे लोक थंड सकाळ हे करतले म्हणून येता आनी आमचे असले थोडे बायकच आसता. सॉरी गायज सॉरी. सो गायज जे जाग्यार अशे हॉस्पिटल, चर्च, देवूळ कितें अशें आसा जाल्यार आवाज मातसो आपलो कमी दवरा. बिकॉज बेश्टे कोणाले वायटपण इन द सेन्स वायट नाका न्ही. सो मेन हॉस्पिटला कडेन बीन मातशे आवाज कमी दवरया, लो RPM दवरया. बिकॉज भितर आसा तांकांय टेंशन ना हो आनी कोण येयलो मेलो आपल्याक जीव खावपाक अशें जावपा येना. सून आय एम गोईंग टू मेक अ व्लॉग म्हटल्यार असो ट्युटोरियल कायंड ऑफ अ व्लॉग. बिकॉज म्हाका एकल्या फ्रेंडान म्हाज्या इन्स्टार सांगिल्लें की बाबा असो एक व्हिडिओ कर जेन्ना म्हटल्यार इन दॅट व्हिडिओ असो हाव टू रायड अ इंटरसेप्टर 650 ऑन हायवेज एंड इन ट्रॅफिक. सो पळोवया चड करून आयज आमी तो शूट करताले. सो गायज आतां मातशी स्पीड कमी करता. आयकपा येता म्हाजें चड करून बट तरी स्पीड कमी करता. जस्ट टू टेल यू ऑल दॅट आमी आतां व्लॉग करया हांगा एंड. बिकॉज मागीर आमकां आनी कामां आसा. बिकॉज हॉलिडे आसा म्हणून मातशी कामां आसा ती पेंडींग आसा ती करपा जाय. सो आतां हांवें तशें म्हटलें हॉटेलान वयतलो कितें आसा तें करतलो मागीर घरा कडेन वयतलो. सो गायज आय होप यू ऑल एन्जॉय दीस व्हिडिओ.
कोंकणीन आतां कशें म्हणटा खबर ना, बट तुमकां आवडलो अशें म्हाजा हें करता, कळ्ळें न्ही तुमकां, समजून घेया. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग गायज. तब तक के लिए ऑल नो दिस वॉज अ शॉर्ट काइंड ऑफ अ व्लॉग. शॉर्ट म्हटल्यार तो व्हडलो जाला आसतलो. सो येस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग गायज. तब तक के लिए स्टे सेफ, रायड सेफ, ड्रायव सेफ. आनी हो मुद्दी चलयता. आनी येस, जय श्रीराम, जय श्रीराम.